works hard to give her all he thinks she wants. A 3-car garage, her own credit cards. He pulls in late to wake her up with a kiss goodnight. If he could only read her mind, she'd say, buy me a rose, call me from work, open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. Now the days have grown to years of feeling all alone. Upate wasi mzuri tunaanza seremoni. Niko na kioo couple mbele yangu. Ndio kufanya kama mmefika hapa ni kusudi tuwapatie mashauri fulani na ndio maana mimi nawaalika kuweza kusikiliza mzuri. Na mashauri tunataka patia tunaitosha maiki kitabu yenyewe wanaita Code de la Famille. Mule ndio wanasema ni sheria ya nchi. Ndio mule wanasema juu ya ndoa. Na mashauri tunataka hapa tunataitosha maisha sheria. Alors sheria inasema nini kuhusu article 334 inaandikwa mu français, tafsiri mfasiri ya kadogo. Article 334 inasema hivi: tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Sheria inasema kila mtu, iwe mwanaume iwe mwanamke, mwanaume kuoa ni haki yake, na mwanamke kuolewa naye ni haki. Ndio anasema avec la personne de son choix. Unaoa mtu mwanamke mwenyewe peke ulijichagulia, na we mwanamke unaolewa na bwana mwenyewe wewe peke umejichagulia. Kisha mnafanya ce qu'on appelle la famille. Pour dire que en vérité de cet article, mariage qui n'a concerné pas le mariage concerne deux personnes, mwanaume na mwanamke. Wenye walipendana, walichaguana. Ndio maana wewe mwanaume wanakuambia uchague. Na wakati unachagua hapana kuchagua vitu ya leja leja. Est-ce que mko unanifuata? Juu ukachagua mbaya wewe mwanaume, c'est toute votre vie unagashi. Ukachagua mbaya wewe mwanaume, unagashia maisha yako. Na wewe mwanamke na ukagashia ukachagua fo. C'est pour votre kitabu yako. Est-ce que mnanifuata pia? Ndio maana sheria inakwambia uchague uwe kwanza na muda ya kuangalia est-ce que c'est cette femme là, est-ce que ule mwanamke papa. Mwanamke haiko rangi. Ndio maana mimi naanza kuwaambia mbele ya wakati. Uko nasikia babiga. Kusudi kwa mwanamke haiko huko wa rangi fulani. Hapana. Mwanamke ni vitu vingine. Mwanamke mwenyewe anakuyaga lunga. Haiko n'importe quelle femme. Papa, il y a des sortes de femmes. Deux. Wakatikati ya kwa. Ou bien c'est la femme sage, ou bien la femme vertueuse, ou bien c'est l'insensé, mupumbafu. Sasa ukaanguka kwa mwanamke mwenye iko vertueuse. Mungu anasema ule mwanamke anafanya nini? Nyumba ya mbao, ya materio, ya mawe.
Mnapata bako bajengea manyumba kumbe. Sivyo? Ndio unapata kujengea nyumba. Anajenga roho. Inafaa hiyo nyumba yenyewe unaenda kujenga, hapana nyumba ambao hao ya material. Eske mnanifuata tu? Eske mwenye ana nyumba hawezi ishi? Na bapangai habaishi basi. Meba ni bapangai meba najenga. Eske mnanifuata? Eske mnasikia bunyumba ni bunyumba ndio mnapasha. Hapana nyumba ya material, hapana nyumba ambao hata na mubashi mtajenga. Hata chini ya mti ule mwanamke mwema atafanya nini? Atajenga. Ukawa mwanamke mwenyewe anapika kama ujengee nyumba ya material Mr. Mwanamke mwenyewe hawezi kuvara kiatu ya $5. Si wewe ndio mchagua, si muuzia cha $100. Si ni wewe. Si ni vile kwa? Kama na mwanamke mwenyewe hawezi kula ndagala. Ya shaka zo yake bibonde na mafigo na biboko na wewe. Mbona mko na vikatala? Kila mtu kamuchekuta kutaniko na mafaiblesse zake. Unaweza kutana huyu anapanaga, mimi ni mchoyo. Si vile wa? Basi unaweza ingia anapenda kwa mchoyo. Poser des questions. Mwavue mbele ya watu. Isikwe bali kuforce. Kama bali kuforce kusema. Kama bali kukaza uwe fie fulani. Au bali kukaza olewa na garso fulani. Ubiseme. Tunaanzia tu Kakubwa Safari Innocent. C'est qui? C'est toi? Kakubwa Safari. Kesi unaweza kusema mbele ya watu yote na wazazi yote na serikali kama wengi uchagua Furaha Malunga Anne Marie kwa mke wako? Ndio. Wengi ulimchagua? Ndio. Sawa. Furaha. Na wewe ulipenda ukijana? Ndio. Wewe peke? Ndio. Na unajibeba. Afande. Wewe ulipenda Salama? Sara? Ulimpenda? Kwa moyo wako wote? Si vile? Haiko 200. Usiseme na fiere. Hapana. Salama biko hai. Nanjari kwambia upende ukiana huko. Wewe peke. Na unaenda tu. Suna kwenye unatoka. Unapajua. Mtu anaendaga na anatoka quelque part. Sivile basi. Si unatoka kule, hautarudiaga hapo. Aha. Simuko batemwe hapo. Ndio. Mwanamke anaendaga lote. Simuko batemwe kule. Ndio. Babake na Salama, siku unasikia. Ndio. Kwanza babake na Salama asimama. Njoo wewe. Si Salama ni wako. Sanarenda. Sina huko na musindikiza. Kwenda. Salama. Na nyie wote. Eske baba yako iko nyuma mgongo wako, iko mbele ya mgongo wako? Iko wapi? Wewe jibie tu. Wewe ona huko wewe ni baba yako iko nyuma ya mgongo, uko mbele ya mgongo? Iko nyuma. Sava na wewe baba yako. Sipa sana ikala kule. Na wewe ikala pale. Sasa mimi nawaambia nyie wanamke iko hivi. Wakati mwanamke anatoka kwao anaenda. Unasikia? Siku zote za maisha yako wewe mwanamke inafuna elekezea mgongo wapi? Kwenu. Eske kama unanifuata? Eske una wewe wenyewe mnatase? Eske mnabisiki? Mwanamke anaelekezeaga mgongo wapi? Ni kusema hawezi turune tena urudie. Dongo mgongo inaangalia kwenu. Huku mbele kunaangalia kwa wapi? Kwenye kunaenda. Na wakati unalala ni kuelekezea tu mgongo wapi? Kwenu. Niko nataka babibi banishibie. Sasa unalala leo, utaelekezea mgongo wapi? Kwenu.
na huku mbele kunakuwa kwa nani? Eske mshasikia bia? Na wewe vipi? Hautageuka wewe, unaanza angalia kweli. Na wewe anasema vile mwanamke anapasha kutii nani? Mume wake. Il y a une différence entre respecter et obéir. Est-ce que mon enfant t'a dit? Puisque mon mari a dit, je le fais. Est-ce que mon enfant, unaweza kuheshimia kila bwana, kila ndugu na bashemeki yako na wengine wote, na mimi naweza kuheshimia kila mtu hapo. Si ni vile basi? Mais obéir. Juu bwana yangu alisema hivi, je le fais. Haiko vile basi. Pas de discussion. Mon mari a dit. Point très. Hata ni vya nguvu. À vivre ensemble jusqu'au décès de l'un entre eux. Ni kusema nini? Ndoa yenye mnakuwa kufanya hivi, banasema c'est un acte civil, ni kitendo ya raia, ni kitendo ya watu. C'est un acte public, ni kitendo chenye kinafanyika mbele ya watu, na kile kitendo kinafanyika kati ya mwanaume na nani? Na mwanamke. Ule bibi na mwanamke, mume na mwanamke banajiengage, puisque le mariage c'est un engagement d'une bonne conscience. Ndio maana wanakuambia uchague consciencieusement. Uyue kama huyu mwanamke mwenyewe unamkamata avec un engagement. Uko nanifuata? Avec une détermination. Unaenda kwa huyu bwana avec un engagement. Unasema moi je m'engage à prendre. Mshaka jitrompe. Juu sabuni ya roho ilishakuwa kuposha. Si vile basi. Kuko banaume basi. Olie furaha sasa bibi yako njia furahi anaanza regretter. Il y a des hommes comme ça. Mais vraiment, je vous conseille, mwanamke mwenye kufanya naye engagement devant le public, ukamkosea tu na wewe hata uko na franga una amani. Wewe bwana mwenye kufanya naye engagement, una briser le engagement ni kufanya wewe na bwana, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui vous allez prêter serment. Unauza na parcelle na bibi haijua, na mshahara yenyewe unapokea ka bibi hana ta. Nani beneficiaire wa vitu ya bwana wake? Wa kwanza beneficiaire wa kwanza ni nani? Si ni bibi ya mtu wa? Bibi yako ni wewe peke. Comment? C'est vous-même. Mwenye anapenda bibi yake anajipenda yeye peke, na mwenye anachukia bibi yake yeye peke anajichukia. Est-ce que vous connaissez ça? Unapenda mamako kuliko bibi yako? Unaweza penda mamako kuliko bibi yako? Salamu. Unaweza kusudu kwa na salamu, utapenda babako ukatale bwanako. Utakuwa na salamu. Sina uko sa mama yako. Haiko vile. Sina ujenge lwako. Eske mama yako ndiye atakujengea? Si iko na wake. Kama banakufa kule bila kuona, meuji bakilewe na bibi yako na bwana wako. Haiko vile basi. Unaweza penda bwana wako njoo kufa mama yako baki. Nisiseme kitu mnihurumie siri. Eske nisema kitu mimi? Na ulisema Misi kusema. Baki kwambia wewe chagua tu entre mama yako na bwana yako.
uchagule tu, usiseme wote bakue. Juma mwa bataishaka tu. Unaweza penda bwana wako nje aende mbele. Utabakia veve. Mwenye atasufria na kule kuveve ni nani? Siwache mamako aende babako naye atubakie kwa. Basi wewe na mamako leo mnakutania kunini? Simuisha katu. Simuisha katu. Sikila mtu kulota. Babako saisha jikulia yake ngombe. Esi ngekupenda ngekula mangombe. Niko nakuuliza. Yeye kana kulia kanaona ndio mangombe. Alishapata vyake. Esi kana kuhangaikia. Mwenye alipanda ngombe yake si ndio mwenye na kuhangaikia. Kisha kunaanza jivuna sasa niko na mama yangu. Mama yangu mwenye cha kukulia wewe. Kitu gani kenyu talinganisha na Bwana? Eske kwani ulipataka hapo Bwana? Mtoshe wapo. Eske bakaka yako walikuwa wanakuhangaikia? Si walikuwa wanaona wengine ba musika kule na huko mwapo. Eske walikuwa wanakuhangaikia? Ase niko na kaka yangu. Sina taenda kwa bibi yake. Unaweza kaka yako atakuwa na kama na kukeresha kasenke ni bahati. Jivunie bwana yako. Unasikia madam? Bwana yako njoo wako. Na wewe bwana yako njoo wako. Si vile ba? Na wewe bibi yako njoo wako. Bon? Est-ce que venimos con nini? Kunini? Salamu. Unaita nyeke na kutosha kwenu? Si kwenu kuko bugali na samaki na maharagi na virai na vibondo. Sasa bwana basi iko. Tunaenda tafuta bwana. Bwana waambie sasa. Article 453 inasema hivi. Musikie. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer quoi? La consommation de quoi? Il est déjà yenye naacha munaoana. La consommation de quoi? Bila consommation du mariage, hauko mwanamke na hauko bwana, hamuko kitu. Ongata migomba. Haiko vile basi. Kama mkonsome mariage, banabambia mtaishi pamoja pour assurer la consommation de quoi? Ndio maana mnaoana. Na inafaa tuone gizi mko na consommer. Ndio. Inafaa tuulize. Aye, bien. Bwana bapoze basi question. Si vile basi. Wenjo nani? Wenjo furaha. Mina pose question we furaha. Uta répondre au nom ya wenzako. Kama banaleta nani kibakuri ya nyama hapa banatia kumeza. Si vile? Na banatia na bugali. Utabifanya. Na munaikala hivi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Unakula juu ya nini? Si juko na njala. Haiko vile basi. Haiko vile salama. Si mtu anakulaga juu ni kiko na njala. Sasa na mariage nayo inafaa kuikonsome. Nayo inafaa kuikula. Tutaitia kumeza. Est-ce que unaenda kubana hauna njala ya bwana? Si juko na besoin bwana. Si vile bwana? Si ndio kweli ile. Maku takuna muona ni foto za chichi zenyewe mnaenda kupanika mnyumba yenu. Ndio. Utakuna kitu naangalia foto ya bwana wako naenda. Na wewe. Si unaenda kubana juko na besoin bwana. Probleme za bibi na bwana.
kama balirumana masikio, eske wewe binakuona vraiment? Kama bwana liruma lisikio ya bwana ya bibi yake, si ni bibi yake. Sasa unaruma na nini wewe? Kama bibi alipiga bwana yake kasonga bugari, ajipigia njoo bwana yake. Wewe unaruma na nini? Wewe dada yake na bwana unaruma na nini? Kaka yetu niletaka mwanamke. Mwanamke shindikana. Eske vinakuona? Sina wewe uende kwako. Yenye bwana yako atakupa. Kaka yako anaweza bikupa. Anaweza bikupa. Hakuna. Kisha si komsa. Hakuna kitu cha mzuri kuliko mwanamke. Hakiko. Hakuna kitu kizuri kuliko bwana. Utatoka mu nyumba yako urudie kwenu kwe nini? Kwe mwanamke, utakuwa sasa nini? Muniambi. Mwanamke ni kusema bwana moya, babibi bangapi? Moya. Mwanamke mata kutosha wewe. Na wewe hautajiongezea. Hapa ni mariage monogamike. Bwana moya, bibi bangapi? Kwete. Na njoo engagement mtafanya. Bibi moya babwana bangapi? Tuko na banamuke wenyewe wanarukaga marupanga. Banaruka. Tuko na banamuke abatoshekake. Mabizu. Atapatiaga na manda imabizu. Manda imakuru. Hao ba Rosicrucier kuru. Hao ba Freemason. Akipatia bibi yako akipatia Freemason bizu. Tuna sivi nani? Utaanza lia. Mwende mpatiane mabizu. Eske mimi nakatara mimi? Si ndio kizungu. We mabinyo vya watu kuna vipana visha kwa kasoko. Kinywa yako ni ya bwana yako. Sasa unaanza ipatia wengine aye. Si unataenda. Eski hili naweza leta salamu. Papa, ukikutana bibi yako ikanapana bizu. Utasikia kwa na salamu. Ile ndio salama niko napatia bwana yako. Ya bizu ndio kizungu. Ona huyu. Ausha sahau. Ushasahau kama uko marie. Ba kolege ndio bila matelefone. Kolege. Salamu. Unapasha kwa vitu vitatu. Kitu ya kwanza. Ekute. Kitu ya kwanza mgunyuma. C'est la fidélité. Mbona nifuata? Fidélité. Fidélité mbunyumba ni nini? Ndio maana nimwambia bwana anakuwaka na bibi wangapi? Moja. Mwanamke mwenyewe unapasha kujuana naye ni ule mwenyewe ulioa. Na bwana mwenyewe unapasha kujuana naye ni ule mwenyewe ulioa. Est-ce que mnanifuata bien? C'est ça la fidélité. Hapana wewe mwanamume unatoka hapa tu navuka tu Minova tu. Si vile? Unaacha bibi yako Goma ulishaanguka kwa mwingine mwanamke kule Minova. Ça c'est l'infidélité. Est-ce que l'infidélité inaweza leta salama mnyumba? Inaweza leta furaha mnyumba. Unaweza furahi ukisikia bwana wako yuko nafuata bambaraka. Unaweza furahi? Papa. Sasa kama unabafuata na bibi yako naye anajidebrie, utasirika basi. Kenya upende wa kufanyisia na usikifanyisia mwenzako. Deuxième chose, c'est le respect. Kwa watu wanawazaka wanaume siritu, unawaza ulishaoa mwanamke, ulishaoa boy, esclave. Donc una maltraité bibi yako, unakuwa vraiment mwanamke uliasikie furaha bunyumba. Anasikia njoo buchungu, oro mwanamke anapendaga sikie furaha sasa iko mwake. Mais toi tu rends ta femme malheureuse.
unamumaltraite, unamuzaraulisha mbele ya watu. Si on te demande de respecter ta femme, na bibi na anapasha kuheshimia mume wake. C'est ça. La troisième chose, c'est l'affection. L'affection, c'est ça l'amour. Upendo ya bibi na bwana inapandaga kila jour qui passe. Chaque jour qui passe, l'amour monte. Kama leo itakuwa ku 10 degrés, demain c'est 20, après demain c'est 30. Est-ce que mon anifata bien? Inasema le mari est le chef du ménage. Unasikia babibi harusi? Mademoiselle, uko nasikia? Uko nasikia salamu? Uko nasikia mademoiselle? Mubunyumba, le ménage signifie papa, maman, les enfants, tous les petits frères et les grandes sœurs. Benye banaweza kuishi mimi. Banasema dans ce ménage là, le chef c'est le mari. Le chef banampatia nini? Avant de terminer, tunaingia ku chapitre yenye banaita le régime matrimonial. Hapa tunataka kubambia ce régime ici concerne les biens. Ma régime zina concerne ma bien, c'est quoi? Mali, bien c'est quoi? Parcelle, maison, argent, mbuzi, chamba, tout ça. Parole de ça. Comment vous allez faire la gestion, l'administration de vos biens? Alors, ma régime matrimonial zikota. Minatazi bambia rapidement, brièvement, comme ça, kila couple itachagua régime moja. Régime ya kwanza, c'est ce qu'on appelle la séparation des biens. Sheria inapatia possibilité mume na mke kuishi pamoja, mena kila mtu iko na mabie zake, kila mtu iko na mali yake yenye anajere peke. Kama uko na parcelle, wewe bibi au wewe bwana, mwenzako hata sema no, ni parcelle ya mwenzangu na mimi niko na droit kwa hii parcelle. Hapana, unaweza ipatia mwenye unapenda. Bon, si je tombie comme tu veux, uko na manyumba na barokateri, tu manges ton argent. Bon, kila mtu iko na mabie zake, na kama mtachagua ile regime, sheria inaniambia niwapatie papier, kila mtu anafanya inventaire ya mali yake na mnasigner avec les témoins. Mimi natia mu dossier. Ile ni regime ya kwanza. Regime ya pili, mwisikie bien, natafanana ya kwanza na ya tatu. Régime ya pili ni nyeba nasema la communauté réduite aux acquis. La communauté réduite aux acquis. Wale régime banabambia vitu au mali yenye mume na mke banakutania yako ni vitu venye banaitaka les acquis. Acquis ni nini? Acquis ni kila kitu chenye mume na mke banapata saba na owana. Munaowana, vous achetez une parcelle, un véhicule, tout jusqu'à pour vieillesse et nous foule. Bile biote venye munapata pendant le mariage, c'est ça qu'on appelle les acquis. Na sheria nasema vile ndio venye bibi na bwana banakutania hapo. Mebi ambele ya pale, vitu venye kila mtu alikuwa navyo avant le mariage, vinabakiaka vya kila mtu kipekee. Est-ce que mnanifuata pale? Mnanifuata? Na nyie, ça c'est le deuxième régime. Donc la communauté réduite aux acquis est constituée par deux sortes de biens. Il y a les biens propres et les biens communs. Les biens communs, ce sont les acquis, et les biens propres, les biens zenye kila mtu alikuwa kanazo avant le mariage, inabakia kila mtu. Troisième régime, c'est le régime de la communauté universelle. Communauté universelle. Musiquez bien. Communauté universelle. Il a consacré entre mume na mke un seul patrimoine. Patrimoine moja. Kila kitu yenye utakutana bwanako iko nacho. Sasa unafika kwake. Na we kila kitu chenye uko nacho ungali kwenu. Chako propre.
na vyenye mutapata vyote fasi moya, ni mabien commun. Ile mabien zote ni za bibi, ni za nani? Muna deside vyote pamoja. Sava? Sasa benye bataniambia benye mliongea ni ba premier ministre. Premier ministre wa kwanza jina yake. Donc vyako vyote ni vya nani? Anakuwa papa. Ndio tutakuna mwita. Donc nyuma yako kuko papa na pembeni yako kuko papa. Sawa. On a déjà vya papa Eli. Ni vya papa Eli. Chérie. Na wewe vyako vyote ni vya mwanamke. Vyote mwanamke. Vyote. Eske mko nasikia bandugu yake na hili? Tunasikia. Vyake vyote ni vya nani? Nyanya anabachia nini? Mimi nabauliza kwa. Anabachia nini kule nyuma? Badada mai. Anabachia nini? Sika nasema na mko nasikia. Si mko batemwe? Kisha mnaanza kusema, kaka yetu anataka bibi ya mchoyo atupati yake. Si ninyie? Eske mlishasikia alishabaachia nini? Hakuna bapatia nini? Kama unataka kitu nyie, leo kapi uko na jitunula mara. Eske mimi nasema kuna fukuza badema yako? Hapana. Maka wewe mwanamke mzima anaweza sahau kama bwana yake iko na badada yake iko na bapetit frère iko na bazazi. Eske mwenye alikuzaliaga bwana, niambie kwanza. Kwanza mwenye alizalaga huyu kiana ndio nani? Iko wapi? Sasa sema ule bwana unaweza mwambia nini? Asante. Baba mwenye nikuonyesha. Hakuna problem. Bongo basi. Hakuna problem. Sasa wewe ndio pachafu. Utaendaga wapi? Kwenye unaenda wewe ndio pachafu. Utairudiliaga wapi kwa nani? Wewe ndio pachafu. Ukutane mama yako mko ndio barozi, mama mko ni barozi. Eske mnabiu? Mwende mnamweka kama mnaenda kutana barozi kule. Mama mko ni barozi, eske mnabiu? Uko nasikia mwanangu. Niko nakupatia shauri. Mama mko ni barozi. Uko unanifuata. Haiko vile. Haiko mulozi. Mama mko wa huyu ndio iko. Mama yake na ukiana iko. Uko mulozi. Mama mko ya huyu iko. Uko naona mulozi. Mama mko ya huyu. Uko naona adui hapo. Yote na viwanga vya wakazana na mama mko. Si tunaviu. Mwenye alikuzalia bwana anakuwa mulozi. Sini vile. Sini vile. Hawezi kanyanga musalo yako. Hawezi ikala mudiva. Leta. Tusibatie kare na Leta. Kaanza bwana ndio bakaanza kubadilishana mabaki. Kwa mwanamke anatia mkono ya goshe yu. Na wewe bwana mkono yako ya goshe na kamata ile mkono. Na bagi na bakia mkono. Donc muhakikishe kama bagi iko mkono ya droite. Ça va? Sauti. Masheri salama. Masheri salama. Mimi nakuvalisha hii pete kwa upendo wote na kwa moyo wangu wote, na utapaki kuwa mke wangu siku zote mpaka kifo nitakutenganisha. Kama tena mkono. Na nyinyi mtie mkono yenye wanaume. Wanaume leme gauche. Halo, mkono yenye navala bage njika matele mkono yenye iko juu. Mkono yenye no. Mkono yenye navala bage njita kama tele mkono. Ça va? Allez-y salam. Sheri, dada Furaha, nimekubali kuvalisha hii pete ya ndoa kwa shida, raha, maradhi na uzio. Wow.
Est-ce que tunaweza ikala? Ana afande devant officiel, devant l'État, les parents, et le public et les amis. Je m'engage à prendre la demoiselle Virginia Sarah comme mon épouse. Je m'engage à vivre avec elle dans l'amour et le respect et la fidélité dans les moments favorables. Jusqu'à ce que seulement l'amour se sépare. Salama devant l'officier de l'État, civil, les parents, le public et les amis. Je m'engage à prendre monsieur élu Kana Afande Bena comme mon époux. Je m'engage à vivre avec lui dans l'amour, le respect, la fidélité dans les moments favorables et dans les moments défavorables jusqu'à ce que c'est la mort nous sépare. For me, even if you're sad, be good to me, even if you're bad. Stay with me, even if you've got some place to be. Pray with me, even if you know believe. Smile for me, baby me please, smile. Lie to me if the truth will break my heart too. Sing for me